Mentalero. Ne tiɲɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ 10h tɛmɛna miniti 11 énergie so kunnafoni so lamɛnbaaw aw ni sɔgɔma aw salamu alaikum a y'a dankɔrɔba sigi a ka dagabana salaw kɔnɔ a ka bulondaw la a ka dukɛnɛw na a ka mobiliw kɔnɔ hali écouteur bɛ minnu tulo la a sɔrɔla radio so min na o de ye énergie FM ye 107.9 MHz an ka foli ani tanuni a bɛ se aw bɛɛ lajɛlen ma k'a daminɛ sigida fɔlɔ fo sigida 6nan Bamakɔ n'a Tɛnkuntugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan maa sɔgɔlen don a la sisan ko jo y'u ma ko ka jo sabati ka woro di k'a to a ma kadaw. Ne kɛrɛfɛ y'an cogolen sigida kungo kɛnɛ kan sigida kungo ale jamukan ye a bɛ sigi an fɛ radio Énergie FM sanfɛ dimanche o dimanche ka daminɛ 10h ka taa bila 11h30 la. Sigida kungo ale jamukan belebele a bɛ sigi radio belebele mun sanfɛ o de ye Énergie FM ye 10 ani goni kumaso 107 tomi murumuru 9 fiɲɛ soro. Sigida kungo kungo ne kungo wa jamana yɛrɛ kungo bi sɔngɔda la n'an donna an kumaso kɔnɔ baara tagabolo an fɛ kumaso kalifalen n'an ka ɲɛmaa na Ibrahima Timo ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi o ko tɛmɛnen ale fana y'an ka ɲɛmaa ye ne yɛrɛ ko ale ma n ko denmisɛnnin tɛgɛ kogo ɲuman n k'a bɛ maakɔrɔba dɛgɛ nɔɔni ale y'an ka waribontigi ani ka waati suma ka d'a ma Mohamed So an yɛrɛ denkɛ kɔri baasi tɛ yen an ka sababu ɲuman o ye Mamadu Aba Ayidara ye Mamadu Aba Ayidara ale ye an ka sababu ɲuman bi sɔngɔla nɛgɛ karafe a bɛ nɛgɛ donso bolo nɛgɛ karafe a bɛ nɛgɛ baba bolo nɛgɛ karafe a bɛ nɛgɛ dɔnbala cɛ bolo cɛ ni kurazi cɛ ni timinanja Laasana Kuma Laasana ye Kulibali an y'a bɔ Kulibali la pepu ka da kan a ka ɲi Kulibaliya ma wa Kulibali yɛrɛ tɛ jamu ye Laasana i Kuma Marifa n'o fara dɔrɔn ale bɛ nisɔndiya i bɛna wari sara don i bɛ wari de sara i y'a mɛn ale bɛ ka nɛgɛw banba bi sɔngɔda na kuma bon kɔnɔ yan nɔ ale Haji Basiku Kureshi Kuma n'a ka balaminɛden a n'a ka denmuso n'o ye Makura Kone Lagare n'ala sɔnna ma bi jamukan fanba o bɛna kɛ sanbe kunnafoni man ca bi kosɛbɛ ka da kan an bɛ seli dɔgɔkun kɔnɔ kunnafoniba ma se ka fara ɲɔgɔn kan an sera ka damadɔni min sɔrɔ an b'o di maaw ma an ka sɔrɔ ka nɛgɛjuru bila maaw ye baara tagacogo kan u b'a fɛ an ka mun fara kan u b'a fɛ an ka mun bɔ a la olu yɛrɛ de b'an ka jamukan tagabolo la cogo jumɛn na bi waati fanba o bɛna di lamɛnbaaw olu ma. Nin ye tiɲɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ maa kelen tɛ se ko la kɔnɔkulu jɛlen bɛ min fɔ bolo kɔniden kelen o tɛ bɛlɛ kan nin tɛ kun bɔ n'an y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba ye k'an bɛɛ lajɛlen nafa nin y'an cokolo ye bi sɔgɔmada in na an b'an don an bɛ sitanɛ gɛn fɔlɔ k'ale mabɔ an na awuzu bilahi mina shaitanir rajim awuzu bilahi mina shaitanir rajim siɲɛ 111 sitanɛ ale ye kɔsɔkɔsɔ minɛ ale taara an kɛlen ka sitanɛ gɛn an b'an sinsin n'ala tɔgɔ barikama ye ala mun y'a daminɛ n'ale de b'a laban
C'était Johnny Sekola ala dɔrɔn de bɛ se a barika ala ye k'an bɔ dɔgɔkun dɔ in na ka dɔgɔkun jira n na ale y'a laban ye ale de ye diɲɛ lawalen tigi ye n'a fɔra diɲɛ lawale bɛɛ ka kan o minɛ na ala bɛ wari di silamɛ ma a bɛ wari di kafiri ma a bɛ wari di munafiki ma o ye diɲɛ hinɛ an bɛɛ ka kaw la ale y'a laban ye fana ale de ye laara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigi ye wa laara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen o fana kɛrɛnkɛrɛnnen don maa kɛrɛnkɛrɛnnen de kama o y'ala kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn ye maa mun dara ala la ka tugu a ka kiraba in kɔ sara wɛrɛ foyi t'o la n'ale dinɛ tɛ ala ka ni alimɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen sen o la n'an y'ala fo k'ala barika da an bɛ soli diɲɛ yɛrɛ sababu mun bɛ balo jeli la mun bɛ balo fiɲɛ na mun yɛrɛ tɛ balo foyi la fo ala ka masaya kɔ nin bɛɛ lajɛlen dara cɛba mun kanu kama o de ye abulayi den ni baminata den ye o de ye mahamadu ye o de ye zami o de ye mugutari ye ne y'a fɔ maa si ka ne faden kala kɛ ni faden kala kɛ ni misalila misiri wele i n'a dɔn k'a fɔ i faden tɛ ala tɔgɔ mana fɔ a teri tɔgɔ de bɛ d'a kan ashahadu an la ilaha illallah ashahadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tɔgɔ la fɔ mun tɛ yan an bɛ gɛn ka bɔ an misiri kɔnɔ an b'a fɔ n ko fa wele la alikub n'an sɔrɔla kiraba in kan ale so dungo n'a ka sabaw ale sɔnma yɛlɛmalen maa minnu senna na o y'an ka dɔnnibagaw ye an ka dɔnnibagaw fana an ka foli bɛ nin kɛnɛ kan k'u bɛɛ lajɛlen bonya bɛ an ka kɛnɛ kɔnɔ n'an y'an ka dɔnnibagaw fo an b'u fo k'o waleɲuman conseil islamique ka fara an ka sirifuw bɛɛ lajɛlen kan mali karamɔgɔw bɛɛ an bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma n'an y'olu bɛɛ lajɛlen fo an bɛ an ka tubabumɔriw fo n'o ye kerecɛnw ye an ka foli bɛ kerecɛnw bɛɛ lajɛlen n'an y'olu fo an bɛ fasoden bɛɛ lajɛlen fo yanni i k'a fɔ jɔnni kunnandi i k'a fɔ sababu ɲuman n'an ye dugukolo sanfɛ mɔgɔ dɔ de kɛra sababu ye k'an bila dugukolo in sanfɛ n'o ye fakɔrɔ ni bakɔrɔw ye an don an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'o ladilikan di denmisɛnninw ma k'a fɔ denmisɛnninw ye u ka masaw ladon u ka masaw tɔbɔtɔ u ka masaw bɛrɛbɛn k'a fɔ denmisɛnninw u kana kulonkɛ masako la n'i ye kulonkɛ masako la diɲɛ tiɲɛna wa lahara yɛrɛ tiɲɛna ala ka dalila ala mun ye fu ye fufala k'i o de ye dangaden ala kana an ka dangaden ala kana dangaden bɔ an na denmisɛnninw a ye masaw ladon a ye masaw tɔbɔtɔ a ye masaw bɛrɛbɛn an b'o fɔ sanga na waati bɛɛ lajɛlen na o tɛ an bɛ foli di bɛɛ ma baraminɛ kalanden bɛ yan nɔ ale yɛrɛ bɛna foli di mɔgɔ ma an bɛ sɔrɔ ka fiɲɛ bɔ an sen kɔrɔ an bɛ don an ka dɔgɔkun kunnafoni ale kɔnɔna na kalanden salamu aleykum i bisimila foli di lamɛnbagaw ma. An b'a fɔ ka n'o bɛɛ lajɛlen ka kuni jɔ ka bɛɛ sabati ka bɛnba ka dɔn an bɛ ala fo ka ala barika da masa min sɔnna ka bi yira an na an bɛ ala fo k'a ka kiraba in fo n'o ka kan n'ala ka jɛ an b'an bangebaa filaw an b'o fɔ bɛɛ n'o ye aw yɛrɛ ye ni ci aw ka bilasirali ɲumanw na don o diyara an ye an b'aw fo la kosɛbɛ foli banna a banna kalanden Bamakɔ n'a tɛnkuntugu an b'u bɛɛ lajɛlen k'a daminɛ sigida fɔlɔ fo sigida 6nan Bamakɔ n'a tɛnkuntugu Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan i bɛ foli kan u bɛɛ lajɛlen b'a mɛn o don siga t'a la sigida kungo an ka n'a fɔra sigida kungo a bɛɛ bɛ sɔrɔ a kɔnɔ dɔgɔkun kunnafoni b'a kɔnɔ ladilikanw ni bilasirali ni kunnafoni a bɛɛ b'a kɔnɔ bi sɔgɔmada in na an bɛna samiyɛ foli ta k'a di maaw ma seliba in ale tɛmɛna sisan an bɛna don kɔnɔ dɔgɔkun kɔnɔ an bɛ samiyɛ foli kɛ après kunnafoni damadɔni b'an bolo an b'olu di ani lamɛnbaaw an na jɛ ka baro kɛ bi jamukan yɛrɛ tagabolo kan u b'a fɛ an ka mun fara a kan u b'a fɛ an ka mun bɔ a la ka d'a kan an bɛ baara kɛ olu de kama olu ka baarakɛden de y'anw ye u b'a fɛ u ka baara ka kɛ cogo min u b'o ɲɛfɔ an ye wa an b'a kɛ olu sago de énergie yɛrɛ kumakan de y'o ye ko lamɛnbaa olu de ye masa ye o tɛ nin y'an cogo ye nɛgɛ kɛrɛfɛ i bɛ fiɲɛ bɔ an sen kɔrɔ an bɛ segin ka na sisan
Amina Adawalo. Radio NJFM, l'auditeur est roi.
ni tiɲɛ nɛgɛ karafe dɔnkilidala ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ bɛɛ k'i faso kanu foyi ti faso bɔ wa faso kanu yɛrɛ o ye limaniya ye an faso maliba an barajuru maliba an tozojuru maliba mali wɛrɛ t'an bolo mali mun kɔ wa mali ye maliden bɛɛ de ta ye wa mali fana maliden bɛɛ de bɛ mali jɔ maa si tɛ bɔ diɲɛ jamana yɔrɔ dɔ la ka na mali jɔ malidenw pilasi la maliden kelen o kelen e k'a dɔn k'a fɔ e ka biriden kelen o de bɛ jamana jɔ k'a fɔ bi karisa de bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la ne bɛ n sen bɔ a la ayi e sen tɛ bɔ a la dɛ bi karisa bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la ale ta tɛ mali ye ka tɛmɛ e kan dɛ a ta tɛ ka tɛmɛ ne kan wa mali ye maliden bɛɛ de ta hali an filɛ kuma na sisan sisan denw bɛ ka bange mali la maliden fɛ diɲɛ jamana o yɔrɔ la o ta ye mali ye n'ala ye si d'a ma a bɛ mali jɔ o b'a jira k'a fɔ maliden bɛɛ de ta kelen n'a fɔ mali kalenkan b'o fɔ jamakulu kelen kun kelenna kelen hakilina kelen an ka drapeau ye vert jaune rouge o tɛ ne denmuso an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma bi dɔgɔkun kunnafoni an bɛ foli di kanubaw ni lafasabaw ani dɛmɛbaw bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ ani mali kɔkan an bɛ se k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔ seliba ale kɛra an fɛ mali kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ seli bɛnna tarata don ma tarata k'a daminɛ o la ka na bi an bɛ se k'a fɔ kunnafoniba tɛ yen wa an bɛ se ka kunnafoniba fana o sɔrɔ o hukumu kɔnɔna na an ye kunnafoni damadɔni mun sɔrɔ an bɛ n'o di an bɛna sami foli yɛrɛ daminɛ an yɛrɛ fɛ kumaso kɔnɔ yan nɔ an bɛ an ka promoteur Mamadu Abayidara an ka groupe media énergie radio ni télé bɛɛ lajɛlen a tigi ye o ye Mamadu Abayidara a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ n ko a sanbe ko Ala k'an ka seliw caya ko san caman an ka jɛ ka seli ko a ka yafa anw ma an yɛrɛ yafalen don a ma ko Ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma n'ale sanbe an ka direction ma radio ni télé bɛɛ directeur ni directeur programme direction maaw bɛɛ an b'olu fana bɛɛ lajɛlen sanbe ko Ala k'an ka seliw caya ko san caman an ka jɛ ka seli ɲɔgɔn fɛ hɛrɛ kɔnɔ bɛn kɔnɔ kelenya kɔnɔna na ko bɛɛ lajɛlen sanbe ko ka yafa an ma an yɛrɛ yafalen don u bɛɛ lajɛlen ma an bɛɛ lamɛn o kɔ tɛmɛnen fana n'an ye sami fɔli ta ka di olu ma radio ni télé personnel a baarakɛlaw bɛɛ an b'a fɔ u bɛɛ lajɛlen sanbe ko Ala k'an ka seliw caya san caman an ka jɛ ka seli hɛrɛ ni bɛn kɔnɔna na ani kelenya kɔnɔna na ko ka yafa an ma k'an yɛrɛ yafalen don ma Ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma o tɛ n'an ye olu sami an bɛ sami foli lase an ka jamana faamaw ma an ka jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ jamana faamaya la sisan n'a fɔra faama maa bɛ mara la bɛɛ ka daminɛ président na Assimi Goïta ka na se a tɔw bɛɛ lajɛlen ma k'u bɛɛ lajɛlen sami ko Ala k'an ka seliw caya san caman an ka jɛ ka seli ɲɔgɔn fɛ hɛrɛ kɔnɔ bɛn kɔnɔ kelenya kɔnɔna na jamanajɔ kɔnɔna na o tɛ an bɛ caman fɔ dɛ an bɛ yafa ɲini u fɛ k'u ka yafa anw ma an kɔni yafalen don ma Ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma n'an ye sami foli ta k'a lase an ka jamana ɲɛmɔgɔ faamaw ma an b'a lase an ka karamɔgɔw ma an ka karamɔgɔw an bɛ sami foli ta k'a lase u ma o conseil islamique bɛɛ sɔrɔ mun kɔnɔ ka fara karamɔgɔw bɛɛ kan conseil islamique Cherif Ousmane Malana Aidara ale ni Buye Aidara Mamoudou Diko Mali karamɔgɔw bɛɛ ka da kan n'an bɛna tɔgɔ fɔ k'a la an bɛna ɲinɛ dɔ kɔ u bɛɛ de ko don k'u bɛɛ lajɛlen sanbe ko Ala k'an ka seliw caya ko san caman an ka jɛ ka seli hɛrɛ kɔnɔ bɛn kɔnɔ k'u ka yafa an ma an kɔni yafalen don u ma Ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma n'an ye sami foli di olu ma an bɛ sami foli ta k'a lase an ka maliden bɛɛ ma maliden bɛɛ
k'u bɛɛ lajɛlen san bɛ ko Ala k'an ka seliw caya san caman an ka jɛ ka seli ɲɔgɔn fɛ hɛrɛ kɔnɔ bɛn kɔnɔ kelenya kɔnɔ ko ka yafa anw ma an yafalen don u ma amina yarabi o kɔ tɛmɛnen n'an ye sɛmɛsɛmɛ fɔli ta k'a lase maliden bɛɛ ma cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan an ka telebaara ɲɔgɔnw arajo baara ɲɔgɔnw an baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an fɛ journaliw arajo telew a bɛɛ wala an bɛ sɛmɛsɛmɛ fɔli d'u bɛɛ ma k'u bɛɛ sanbe ko Ala k'an ka seliw caya ko san caman an ka jɛ ka seli ko ka yafa anw ma an yɛrɛ yafalen don ma Ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma n'a y'o fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya an lamɛnbaaw minnu b'an lamɛn arajo la su ani tile ka d'a kan kuma ma nɔgɔn kuma ye toden de ni dɔ ta dɔ kun bɛ bɔ wa kuma gɛrɛsan tɛ ni kumana n'i ma don finna i na don jɛ la i b'a sɔrɔ don dɔ la dɔ bɛ ka lamɛn nisɔndiyalenba an ka kuma bɛ sin ka taa boli ale jogo kan o yɔrɔ bɛɛ ale sigilen bɛ ka lamɛn ale dusu bɛ kasi a ɲɛ bɛ bilen maa minnu ye tɔɔrɔ sɔrɔ an ka kumaw kɔnɔ an lamɛnbaaw la k'u ka yafa an ma an yɛrɛ yafalen don ma Ala ka yafa an bɛɛ ma o kɔ tɛmɛnen fana minnu fana ye nisɔndiya sɔrɔ an ka baabu kɔnɔ i b'a sɔrɔ dɔ bɛ na dɔ bɛ k'an lamɛn a nisɔngoyalen don n'an bɛna an sigi dɔrɔn an bɛ kuma dɔw fɔ a b'ale nisɔndiya maa minnu fana ye nisɔndiya sɔrɔ an ka kuma kɔnɔ wa an bɛ yafa ɲini u fana fɛ u ka yafa an ma an yɛrɛ yafalen don ma Ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma an bɛ dugawu kɛ maliden bɛɛ Ala ka hɛrɛ k'an ye Ala k'an ka batow minɛ Ala ka labanko ɲuman di an ma Ala k'an sutura Ala ka n'an malo Ala ka n'an labila Ala ka limaniyaw di Ala k'an balo silamɛya kan k'an fatu silamɛya kan Ala ka labanko ɲuman di an ma Ala k'an sɔn diɲɛlatigɛ in hɛrɛ bɛɛ lajɛlen na hɛrɛ fɛn bɛ diɲɛ in kɔnɔ Ala k'a bɛɛ lajɛlen di an ma tɔɔrɔ fɛn bɛ diɲɛ in kɔnɔ Ala k'an kisi diɲɛlatigɛ in tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma Ala k'an sɔn lahara hɛrɛ Ala k'o nɔgɔya o min y'ale jinɛ ye lahara tɔɔrɔ bɛ yen nɔ Ala k'an kisi o ma n'o ye jahanama ye Ala k'an kisi o ma an bɛ dugawu fana kɛ an ka banbaatɔw ye Ala ka ɲiniw na Ala ka yafa k'u ma Ala k'o dayɔrɔ suma an n'u bɛ taa jɛ mun na Ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya Ala k'o kɛ a ka lahara bonya kosɔn Ala suru bonya kosɔn sali ala Muhammadin hakili seli kɛra fan bɛɛ hali n'a sɔrɔ seliba don misiriba kɔnɔ kun bɛna kɛ kasara ye Ala de ye an ka jamana ɲɛma a bɔ Asimu Koyita maa ŋaniya jugutigi dɔ ko kun b'a fɛ waati min mɔgɔ tɔw b'u wa sagaw alhamdulillah k'a bɛ taa ka saga kantigɛ an bɛɛ bɛ k'a ɲini k'an ka sagaw kantigɛ ale fana bɛ ka muru ta k'a bɛna an ka jamana ɲɛma ne ko an ka jamana ɲɛma ale fana bɛna muru ta k'ale b'o misiriba kɔnɔ hakili la Ala de y'a kisi Ala y'a kisi tiɲɛ yɛrɛ Ala de y'a kisi dɛ a yɛrɛ ka ne ko ma nin mɛn ma nin ye hali bi ma mɛn si la n'i mɛnna si la i b'a ye i b'a mɛn ni kɔni dabaliba in kɛra an ka jamana in kɔnɔ mais kɔlɔlɔw b'a la wa n'i y'a jateminɛ fana baara dɔw kun kan ka kɛ kɛcogo minnu na o baaraw ma kɛ o kɛcogo la maa minnu bɛ garidi la ani maa minnu bɛ ka baara ninnu kɛ tiɲɛ yɛrɛ la a dɔnniya t'o la sinon nin man ka kɛ o b'a jira k'a fɔ ka d'a kan maa minnu b'a baara yɛrɛ dɔn olu tɛ yen yɔrɔ jamana coup d'état kɛlen minnu nana olu bɛɛ y'u ka maaw de gɛrɛ garidi galen filɛ nin ye ka jamana ɲɛmaa kɔlɔsi a kɛcogo de b'a la maa minnu b'a kalan kɛ e t'a dɔn sɔn jamana ɲɛmaa sigilen don cogo min ta a sigilen don cogo min normalement maa dɔ bɛ jɔ a kɔfɛ dɔ bɛ jɔ a ɲɛfɛ dɔ bɛ jɔ a kɛrɛ fila la ka a jateminɛ kosɛbɛ k'a fɔ maa ka bɔ taran ka na muru da jamana ɲɛmaa kan na n'a yɛrɛ ka fɛn kun tɛ a kun bɛ kɛ kasaraba ye mais an bɛ se k'a fɔ a ko kɔni kɛra Ala y'a jatigɛ bonya n'a masiba ye maa minnu kun b'a fɛ k'a kɛ o minɛna maa fila de don filanan yɛrɛ fana ko marifa kun b'o kunna n hakili la
o fana minɛna o maa fila bɛɛ lajɛlen bɛ bolo la mɛ hali bi o ma se ka ɲɛfɔli kɛ an ye maa mun don jɔn don a ko kɛra cogo di enquête kɔni k'a dayɛlɛla an b'a lajɛ a ko bɛna laban cogo min na waati mun alimami bɛ wuli k'a ɲɛsin a ka saga ma olu fana filɛ ka muru ta k'a ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaa ma an kana bɛɛ bɛ kɛ i ka saga kan tigɛ an kana tiɲɛ yɛrɛ la ko ma nɔgɔn ala k'a n'a kisi vraiment nin tɛ ko ɲuman ye jamana kɔnɔ vraiment ni kɔn a bɛ kɔn wa kɛra don min seliba don wa an ka misiriba yɛrɛ kɔnɔ n hakili la o conseil islamique ɲɛmɔgɔ Cherif Usman Maulana Haidara silamɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la u jɛra k'a kɔn wa chrétien fana ye nin kɔn diɲɛ bɛɛ bɛ nin kɔn fo n'a bɔra maa ŋaniya jugutogo la ala ka ŋaniya juguya ala k'an kisi a ma o kɔ tɛmɛnen n hakili la a yɛrɛ ye sɛmɛsɛmɛ foli ta k'a lase maliden bɛɛ ma a ko tiɲɛna maa si ma jogin ale bɛ sɛmɛsɛmɛ foli di maliden bɛɛ ma ko maliden bɛɛ Asimi Goyita ko an ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka jɛ ka jamana in bɔ digigun kɔnɔ kɛnɛya kɔnɔ bɛn kɔnɔna na ko maa kelen tɛ se ko la ko kɔnɔkulu jɛlen bɛ bin fɔ an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka faso in jɔ muso y'a ɲininka k'a fɔ ko nin kɛwale min filɛ k'a sɔrɔ a ko bon nin ti ba a kɔnɔ n'i kɛra jamana maa kɛra maa ɲɛmaa ye i kɛra fɛn dɔ ɲɛmɔgɔ ye i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ i fɛ bɛɛ n'a ŋaniya jugutigiw don mɛ a ko kɔni ma se ka taa ɲɛ ale kɔni ka kɔrɔfɔ kɛra o ye an bɛ se k'a fɔ kɔ tɛmɛnen o conseil islamique ɲɛmaa ale sɛmɛsɛmɛ foli ta k'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma lasinɛ ka yamaruya kɔnɔna na an ka jɛ an ka Cherif Usman Maulana Haidara lamɛn. Non, lasi o tɛ an ka so ma fɔlɔ nin y'an baarakɛ ɲɔgɔn wɛrɛ Ibusi yari an ka so o ma o kɔlɔlɔ min fana kɛra Lafiyabugu mɛ yanni an ka so ma fɔlɔ an ka sɛmɛsɛmɛ foli lamɛn fɔlɔ. Ala fo ka ala barika da ka ala wale ɲuman dɔn k'an ka foli ɲɛsin silamɛ bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na hasatan Mali kɔnɔ yan an ka foli di Mali den cɛman ani musoman bɛɛ ye o conseil islamique tɔgɔ la alhamdulilahi ala foni sɛgɛyara an kan fo ka na nin donba ninnu yira an na ni o ye seliba kalo ye le temps min b'a kɔnɔ an karamɔgɔw y'o walawala silamɛ bɛɛ ye baara minnu kan ka k'a kɔnɔ an karamɔgɔw y'o walawala silamɛ bɛɛ ye o la sisan an bɛ seli kɔnɔ seli ye don ye don min Alahu Taala y'a bonya a kɛ silamɛw ka ɲɛnajɛ don ye k'a kɛ farifɔli don ye k'a kɛ ala barika don ye seli tɛ ɲɛnajɛ ye ɲɛnajɛ tɛ ala ko tɛ ɲɛnajɛw tɛ ala de bɛ ko suma kɔnɔ ka ala barika d'a kɔnɔ o tuma na lahiya min ni o ye sunna ye o bɛ faga a la o tuma na lahiya ninnu bɛ faga ala kira ladegeli la sallallahu alaihi wasallam mɛ ni silamɛ min ma lahiya sɔrɔ i ka n'i yɛrɛ tɔɔrɔ ala kira sallallahu alaihi wasallam a b'a ka lahiya faga don min na a ye lahiya kɛ fila ye a ye kelen faga o nin ye ne Muhamadu ta ye ala a minɛ a ye filanan faga ala ne mandenw minnu n'olu ma lahiya sɔrɔ ni lahiya in se bɛ olu tɔgɔ la mana minnu ye lahiya sɔrɔ u ka na ala barika da minnu ma sɔrɔ fana u ka n'a dɔn ala kira ye u ka lahiya faga a baraji dafalen b'u ye n'an bɔra silamɛw ala ka nin donba ninnu a nana ɲɔgɔn kanu de kama a nana ɲɔgɔn bonya de kama a nana ɲɔgɔn dɛmɛ de kama mana ala ye seli kɛ silamɛ min ye ni balima min b'i kɛrɛfɛ ni se t'a ye a ɲininen b'i fɛ i k'i silamɛ ɲɔgɔn dɛmɛ i bɛ se ka min k'a ye a yɛrɛ ka se ka nisɔndiya nin seli in na o kɔfɛ min ka bon o bɛɛ ye o de ye silamɛw ka bɛn ye min ka bon o bɛɛ ye o de ye silamɛw ka ɲɔgɔn kanu ye min ka bon o bɛɛ ye o de ye silamɛw ka ɲɔgɔn minɛ ye mana o conseil islamique tɔgɔ la nin ye wele dakan ye ka se Mali silamɛ bɛɛ ma k'a fɔ an ka batow an k'a dɔn ala t'u minɛ fiyewu ala kira ka kuma dɔ sallallahu alaihi wasallam ka an juguya to ɲɔgɔn kɔnɔ k'an hasidiya to ɲɔgɔn kɔnɔ ka sɔrɔ an ma bɛn mana wele dakan na a bɛ ɲini silamɛ bɛɛ fɛ an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma an ka yafa ɲɔgɔn ma mɔgɔw bɛ fili kɛmadu lillahi dafalenya ye ala de ta ye ala kɔfɛ ala ka jɔnw bɛ fili
mana n'a sɔrɔla an ye fili ye ɲɔgɔn na an ka yafa ɲɔgɔn ma ala kama datɛ dɛ an bɛ min fɔ mɔgɔw tulo b'o la mɛ dusukun bɛ min fɔ ala tulo b'o la mana a ɲininen bɛɛ silamɛ ɲuman bɛɛ fɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma hasidiya ti fɛn ye ɲɔnjuguya ti fɛn ye kɛlɛ ti foyi ye a bɛ diinɛ ci khasatan silamɛ karamɔgɔw wele fanba bi da a ɲɛsin silamɛ karamɔgɔw ma diinɛ ɲɛmɔgɔw alimamiw wajulikɛlaw mɔgɔ lakalanaw aw bɛɛ y'a kalan alakira y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ko a ka ala y'a fɔ a ye wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wa an min ala ka jama la an ka sababu an kala ɲɔgɔn na k'an don ɲɔgɔn na hakili bɛ hakili donc baraji ka bon seli ni baraji ka bon selaka ye ni baraji ka bon su ye o ko kira ma fɛn bɛ ni baraji ka bon seli ni sadaka ni sun ye wa a ko isilamu zaati bayinikum aw silamɛw cɛ bɛnni aw silamɛw kɛli ka ɲɔgɔn kanu ka yafa ɲɔgɔn ma ko ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na k'o de ka bon ka tɛmɛ n ka fɔli ninnu kan mana nin yɔrɔ la a ko aw fɔli ɲɔgɔn kɔ ko jilikɛ lamu de don komi ale m'a fɔ a bɛ si di dɛ komi a bɛ limaniya di ka bɔ dusukun na ni limaniya bɔra dusukun na kɔrɔ i ni ala cɛ jɛra na kɔnɔ silamɛw sɛtanɛ b'a profiter ka aw silamɛw de kɔ don ɲɔgɔn ma parce que a mago bɛ ɲumanw de la arabu b'a fɔ kan dale la ko wa fi samai anjumun la i'dada laha wa hal tukshafu ila shamsu wal qamar ko ni k'i bɛ kabakolo dolo jate ko a ka ca jateli ma ko nka jakuma ye kalo minɛ waati fɔ foyi ma tile ni kalo tile ni kalo kɔrɔ ye de olu de ka bɔ a tɔɔrɔ mana n'i ye balawu ni tɔɔrɔ ye yɔrɔ yɔrɔ a bɛ bɔ bonya kunda de mana silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw sɛtanɛ dulonnen bɛ aw de la ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan mana kunfɛnw tɛ se ka ɲɔgɔn minɛ kunfɛnw tɛ se ka bɛn ni aw karamɔgɔw fara la n y'a fɔ n bɛ segin a kan an kana an yɛrɛ nɛgɛ an nana diinɛ in sɔrɔ cogo min na an k'an ka ɲuman ta a kɔnɔ ten ka ala bato n'o ye an ka se ala ma mɛ a tɔw an k'a dɔn an tɛ se k'u bɔ yen o kɔrɔ ye di taabolo caman de bɛ diinɛ na mɛ bolofara de don silamɛ si tɛ yen min ma jɛ ni la ilaha illallah ye silamɛ si tɛ yen min ma jɛ ni muhamadu rasulullah ye silamɛ si tɛ yen min ko selifana tɛ jɔ ko naani ye silamɛ si tɛ yen min ko sunkalo ye nkalon ye silamɛ si tɛ yen min ko hiji tigɛ maga mana kɔrɔ silamɛw bɛnnen don ala ka asuluw kan n'o ye silamɛya usuluw ye silamɛw bɛnn'a kan mɛ ɲɔgɔn sama bɛ yɔrɔ jumɛn o bolofaraninw de mana ni bolofaraninw kɛra sababu ye ka fɛnba yɛrɛ tiɲɛ an ka hakili to o yɔrɔ la an kana sɔn ne ka bolofara ni e ka bolofara n'u tɛ kelen ye bolofaraw tɛ kelen ye nka an bɛ ala kelen nɔfɛ an bɛ kira kelen nɔfɛ an k'an ka ɲɔgɔn minɛ o la an k'an ka bɛn o la mana kuma surunya na an bɛ nin wele da silamɛ bɛɛ ye an ka dɔn sitanɛ cɛsirilen de don ka se k'an bɔ don ɲɔgɔn ma k'an fara tari a n'an mago sa lahara mana n'an sɔmina ka ban an k'an yɛrɛ bɔcogo ɲini bɛɛ ka baara ka t'i bolo ni mɔgɔ min ko i bɛ suna de baara o ka suna baara min ko a ye wahabiya ye o ka wahabiyaya baara min ko ale ye tijaniya ye o ka tijaniya baara min ko a ye kadiriya ye o ka kadiriya baara bɛɛ tɛ ka t'i bolo bɛɛ k'a ta kɛ o kumana e bɛ min fɛ o f'i ka mɔgɔw ye o kumana maa wɛrɛ bɛ min fɛ o bonya o bolo n'an sera ala ma a bɛ ɲɛnabɔ mana an bɛ nin wele de da wajulikɛla bɛɛ ye i ta ye i ta ye ne ta ye n ta ye i tɛna ne bɔ n ta kan ne tɛna i bɔ i ta kan mɛ an ka kuma ni bonya ye an ka kuma ni hakili ye an ka ɲɔgɔn bila ala ka sira kan o kumana nin kɛnɛ in kan o conseil islamique tɔgɔ la ne yɛrɛ hayidara tɔgɔ la ne yafara silamɛ bɛɛ ma n yafara ala ɲɛ bɛ n dusukun na n yafara silamɛ bɛɛ ma wa n b'a ɲini fana ni n ka degun sera maa o maa ma o ka yafa ma n b'a ɲini ala fɛ nin silamɛya ye ala k'a bonya ni an ye an ka kɛ sababu ye ka alakira kunkɔrɔta seli ala k'a tɛmɛ hɛrɛ la an faso ni mali don an bɛ dugawu kɛ mali ye dugu in nin jamana in ala k'a sabati ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ ala k'a denw bɛn ala k'a denw bɛn ala k'an kisi balawu bɛɛ ma ala ka tɔɔrɔ bɛɛ ɲɔni ka bɔ an kan salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh.
guide spirituel au conseil islamique président ba Chérif Ousmane Madana Aidara kuma bana silamɛya banna pewu bɛɛ k'i ta kɛ i dalen don mun na i ta waa ma i ta ka di ye cogo min a waa ma i kana mɔgɔ wɛrɛ lagosi silamɛya ti jɛn n'o ye e ye mun faamu i dara mun na e bolo o de bɛ lase alijinɛ na dɛ i ɲɛsin o ma u ye weleli kɛ i ka mɔgɔw wele ni maa minnu dar'i la olu na t'i nɔfɛ an ka jɛ k'o baara kɛ ni maa min dara maa wɛrɛ mun na o t'o bolo ye k'a fɔ ka jama bɛ karisa bolo karisa bɛ tan a bɛ tan an ka asidiya an ka juguya an ka bɛnsɛnkɔniya an ka dabila nafa foyi t'a la ka d'a kan an tɛna to yan ne hakili la kɔrɔfɔ bɛɛ lajɛlen kɔni fɔlen filɛ nin ye Chérif Ousmane Madana Aidara a ye kɔrɔfɔ bɛɛ fɔ k'a ban kuma wɛrɛ tɛ yen bilen bɛɛ k'i ta kɛ munna an bɛ ɲɔgɔn lagosi munna an bɛ juguya silamɛya t'o ye dɛ silamɛya ye diinɛ mun ye a jɛlen don pasi ni nɔgɔ dɔ y'a la i b'a bɔ a la mɛ ka kɛ ka sa yɛrɛ de n tɛ fɔla a la bɛɛ sɔgɔbɛ cogo min bɛɛ nkalon jugu da la cogo o cogo n b'a ka kuma yɛlɛma cogo o cogo o de ɲɔɲɔnen don bi an ka jamana in kɔnɔ ala ka hakili ɲuman d'a ma e ko i ma da nin na i dalen don mun na i ka baara kɛ o kan mɔgɔ wɛrɛ mun dalen don mun na o ka tugu o kɔ an bɛɛ k'an ta kɛ n'an sera ala fɛ yen nɔ ala de bɛna kiiri tigɛ aw si tɛ kiiri tigɛ aw si tɛ mɛlɛkɛ aw si ma ci a ma se an ka ɲɔgɔn lagosi réseau sanfɛ a cayalen don réseau kuma ka ca dɔ bɛ wuli a bɛ tan ne hakili la kuma kɔni bɔ filɛ k'a fɔ Chérif Ousmane Madana Aidara fɛ a y'a jira k'a fɔ a masa dilara pɛ a ye mun fɔ kuma tɛ fɔ ka tɛmɛ nin kan a tɛ tɛmɛ nin kan vraiment ala ka hakili ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma silamɛya ye kelen la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam i dar'o la ka ban i tile i b'a la sɔrɔ cogo min bɛɛ n'i ka faamuyali cogoya don maa si tɛ maa jalaki bɛɛ ta ka di ye cogo min i b'a kɛ ten mɛ ka k'e tugu mɔgɔ dɔ kɔ kɛra ta ou bien hali n'o sɔgɔsɔgɔla hali n'o tusura f'i ka fɛn dɔ sɔrɔ k'a fɔ o tɛ silamɛya ye dɛ silamɛya ye jɛlen de ala k'an ka kow fana kɛ jɛlen o tɛ n'an bɔra yen e denmuso kunnafoni ka a man ca kosɛbɛ mɛ wagati bɛ ka taa dɔgɔkun in kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ nin ko fana a gɛlɛyara kosɛbɛ mɛ yan'o cɛ an yɛrɛ tun bɛ Bananba an taara an faso la jɛkulu dɔ bɛ yen nɔ ko mara ka segin so dugu 4 olu faralen ɲɔgɔn kan mara ka se ka segin so n'a fɔra mara ka segin so o bɛɛ de b'a kɔnɔ décentralisation a b'o de fɔ mara ka segin so nin ye jɛkulu dugu 4 o ka wulikajɔ don an bɛna tila k'an da don a la mara yɛrɛ ka segin so n'i y'a kɔrɔfɔ ta k'a lajɛ bi bi in na Mali mɔgɔw yɛrɛ de b'o la an y'a fɔ n ko an ka jamana ye mara tiɲɛna mara tun b'an ka jamana in kɔnɔ mara tun bɛ kɛ yɔrɔ 4 de mara tun bɛ kɛ du kɔnɔ mara tun bɛ kɛ bɔlɔn kɔnɔ mara tun bɛ kɛ kalanyɔrɔ la yɔrɔ 3 mais ni yɔrɔ mais bi bi in na bɛɛ mara tiɲɛna mais nouvelle technologie nana a tɔ bɛɛ lajɛlen alaki an t'a dɔn démocratie an ka mɔgɔw hakili la ko démocratie de ye fanini banini k'a sɔrɔ démocratie ma maa si bilo la fanini banini mara tiɲɛna i t'a dɔn mun bɛ mun kɛ bilen kuma kelen fa don ta kuma kelen ba don ta dɔrɔguw bɛ ta gulɔw bɛ min juniɔn bɛ min denmisɛnnin caman hakili bɛ ka tiɲɛ bon fo mara ka segin so ne mara seginna so nin bɛɛ lajɛlen de bɛ a jira k'a fɔ kununko mɔgɔw olu marala de mɛ n'i y'a ye bi an denmisɛnninw an ma mara o fana masaw bɛ ɲininka o parce que e masaw y'i lamɔ de o y'a to e kɛra dutigi ɲuman ye n'e fana dɛsɛra ka denmisɛnninw lamɔ ko denmisɛnninw don denmisɛnninw don n'i y'a kɛ baba komanda ye a bɛ impôt minɛ i fɔlɔ la koyi mara ka segin so dugu Bananba an bɛ se k'a fɔ dugu 4 min n'olu farala ɲɔgɔn kan pour que ka se ka baara kɛ an yɛrɛ tun bɛ yen nɔ an solila ka taga arabadon seli tile 3nan seli kɛra tarata alamisa an bɛ se k'a fɔ an yɛrɛ taara yen dugu 4 min don o ye Galama Dibi Ngalo
ka fara kolonjɛla kan ale ni sabalibugu olu de farala ɲɔgɔn kan ka dugu fana ɲɛta u bɛ lawaleya kosɛbɛ an bɛ se k'a fɔ mɔgɔw sɛbɛkɔrɔ bɔra an bɛ se k'a fɔ ka bɔ bamakɔ yan ka taa ka bɔ banaba n'a dafɛ dugu minnu bɛ yen nɔ ne hakili la mɔgɔw taara kosɛbɛ sɔngɔla fɛ an ye ɲɔgɔn kɛ degun mun bɛ dugu kɔnɔ dugu ɲɛta bɛ se ka sabati cogo jumɛn na wulikajɔ da donna o caman na k'o ɲɛfɔ wula fɛ balontan belebele o bolo da la maa minnu bɛ so ani maa minnu nanen don bamakɔ olu karila ɲɔgɔn na an bɛ se k'a fɔ o ye a kɛ ale ni iritu de ye seliba don filanan bamakɔkaw ale ni banabakaw olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ banabakaw olu seba sɔrɔ bamakɔkaw ka 2 ni 1 an bɛ se k'a fɔ iritu de kɛra arabadon nin kɛra jamaba ɲɛna yen nɔ banabakaw olu ni bamakɔkaw o dɛsɛra ɲɔgɔn na 1 ani 1 ne hakili la mɔgɔw y'a ja caman ye an ka kuma media sanfɛ ani an ka bɔlɔlɔsira ninnu sanfɛ o b'a jira k'a fɔ o kɔni o kɛra a kɛra kɛnɛ wasalen kosɛbɛ an bɛ se k'a fɔ o kɛnɛ kan maa caman tun bɛ kɛnɛ kan an ye kɔrɔfɔ tenku mɔgɔ dɔw la hakilina mun nana n'u ye olu yɛrɛ ɲɛ bɛ nin ko in na cogo jumɛn na o bɛ se ka ɲɛfɔli mun kɛ an ye an bɛna jɛ ka o tigilamɔgɔ lamɛn u ka mara ka segin so a perezan ba yɛrɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye Magilayi Tigana an bɛna a mɛn da ye mɛn tigila ye Magilayi Tigana hakilina jumɛn de y'aw bila nin ko in na Magilayi ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Fɛn caman mara ka segin so in kɔni kɛra sababu so in kɔni kɛra sababu ye a ye an kala ɲɔgɔn na k'an don ɲɔgɔn na hakilila kelen kun bɛ yen na kelen donc vraiment a suyara kosɛbɛ ɲinan yɛrɛ an bɛ se ka ala barika da minnu bɛ yan o ye fɛn caman sɔrɔ bon n'i bɛ fɛ ka denmisɛnw fana fara ɲɔgɔn kan bon balontan o kɔni ye jeunesse o ye ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'o tɛ balontan ko tɛ a dabɔlen bɛ ɲɛtaga dɔ de kama n'o ye ka baara kɛ bɛɛ ka balo ye halala la mɔgɔw ka ɲɔgɔn minɛ ka kɛ kelen ye nka sɛbɛko tulonka dɔ fana o fana bɛ dɔn ja a la bon vraiment maraka segiso a hakilina ye nin dɔrɔn de an fɛ ɲɛtaga sira de don jama bɔra kalan sɔrɔ ni ye Magilayi Tigana ale mara ka segin so ale yɛrɛ y'o ɲɛmaa ye o kɔfɛ Banu Magaji ale tɛ maa dogolen Mali kɔnɔ Bernard Tapie ale fana tun bɛ kɛnɛ kan wa ale a ye kɛnɛ wasalen an bɛ se k'o fɔ trophée dilen kɔfɛ ale yɛrɛ y'a tɛgɛ don a kunna ka tila ka sefa wari 5000 di k'o di maa minnu ye jɔnjɔn ta banabakaw ma o kɔ tɛmɛnen fana maa minnu ye bi don banabakaw fɛ yen nɔ a ye 1000 d'o ma dɛ an bɛ se k'a fɔ Banu nisɔndiya jumɛn b'i la nin kɛnɛ in kan. parce que hakili min y'u bila ka nin dilan u ni ɲɔgɔn cɛ vraiment nin ye an ka kunnawolo de ye bon tɛ dɔwɛrɛ la balontanko kɔnɔna vraiment a dugu naani nin kuma sɔrɔ b'a kɛ a tɛ kɛ ni foyi bɛɛ ni gɛlɛya kɔnɔna na nin bɛ kɛ sababu denmisɛnninw yɛrɛ dama bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ ɲɔgɔn minɛ fɛn min ko balontanko kɔni vraiment bala n'a sabari an bɛ ladon di ala ma n'ala sɔnna a ma ni kɔni an b'an sigi minnu dɛmɛ cogo wɛrɛ la ni ne san 2 ye min a la mais mun y'a diya ne ye u b'a fɛ tigɛ e ka dugu filɛ hali ni ɲɔgɔn tɛ barama dugu kɔnɔ hali ni k'i tɛ mɔgɔ sɔrɔ a la donc kɔfɛ mɔgɔw de bɛ ka leçon yɛrɛ baramakaw la u k'a lajɛ n'u ma fɔ Mamadu n'a fɔ Santigila de walima u n'a fɔ Amdala ye donc vraiment olu tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka min kɛ denmisɛnninw ɲɔgɔn kan ne kɔni bɛ foli k'u ye vraiment u k'u jija nin fɛ an minnu dɛmɛ ni ala sɔnna u ka ɲɛmɔgɔw a bala ne la an se min an b'u dɛmɛ a la ni ala sɔnna ma ne kɔni se min ni balontanko kɔnɔna an b'u dɛmɛ u bɛ ɲɛ sɔrɔ vraiment a bɛ dugu ja a ye fɛti ja ala sago ta. wolokan jumɛn bolo k'a fɔ mun y'a ko sigi sen kan wolokan jumɛn bolo. non min y'a ko sigi sen kan n y'o de f'i ye n ko vraiment k'u bolo di ɲɔgɔn ma parce que mɔgɔw de b'a fɔ baramakaw tɛ bɛn c'est pas vrai hali baramakaw tɛ bɛn dugu ninnu fila bɛ filɛ ɲɔgɔn olu bɛnna n'i y'a san 2 ne bɛna u b'a kɛ ɲɔgɔn na donc an bɛ ala deli u ka jɛ ala ka sabati u ka to ɲɔgɔn bolo balontanko kɔni dilanli la
bo bolonta ko na ko rabi bola ku gila ka nyon famu ni femi ne na ko sika mafo bo nyemo mo de bi kai nyemo kana fo ne nyemo kilima ka no ni ko na ka jama fra o jama klata la baran jama klabi ala so banu kɔfɛ Sidiki nana ka se ale fana bɛna kɔfɛ le fait que a déplacé la kana do bora Bamako do bora Banama do bora Mali yɔrɔ la kana ɲɛnajɛ na bon ɲɛnajɛ mun filɛ nin ye mara ka sigi so mɔgɔ ka ɲɛnajɛ do ni ɲɛnajɛ d'abord ka se ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan k'u kala ɲɔgɔn na dugu naani mun fara filɛ nin ye ka se k'u fara ɲɔgɔn kan k'u kala ɲɔgɔn na u ka se ka don da kelen fɛ u ka bɔ da kelen fɛ bon vraiment ne nisɔndiyalenba don a kɛnɛ ka yan bi an bɛ dugu ninnu an b'u fo k'u waleɲuman dɔn bon dugu minnu sigilen filɛ nin ye n'o ye Galo ni Ngalamadibi ni Kɔlɔnjala ni Sabalibugu ye kabini bi ma se dugu ninnu bɛn bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ parce que an ka maakɔrɔw y'a fɔ cogo min na kabini bi ma se n'u bɛ jɛ ka sɛnɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ jɛ ka baratigɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ jɛ ka cibɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ jɛ ka fɛntiw kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɔɲɔw ni denkundi u b'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ɔ ni denmisɛnninw sera ka na fara ɲɔgɔn kan o la ka se ka na ni fɛn wɛrɛ ye mun ye balontan ye ka se ka na ni fɛn wɛrɛ ye mun ye farikolo ɲɛnajɛ siya wɛrɛ ye bolo ni panu ni fɛnw ye ka na olu bɛɛ sen don a la an minnu ye Banama denmisɛnw ka ɲɛmɔgɔ ye an bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn o baara la k'a jira la an b'u ka bila la su ani tile n'u mago sera ma waati o waati an ka dɛmɛ bɛ ka taa u ye an bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn an b'a ɲini Banama cercle dugu fɛ u bɛɛ k'a lajɛ ka se ka mara ka segin so ka exemple ka se ka a ladege ka fara fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka baara kɛ mɔgɔw b'a fɔ ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bin fɔ mɔgɔ kelen tɛ se ka ko dilan n'a fara ɲɔgɔn kan ka ko dilan a ka ca la ɲɛta bɛ sabati n bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn merci bon an b'a wele de da ka se Banama cercle mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka se ka i fanga fara ɲɔgɔn kan pour que Banama équipe kelen min n'o ye avenir de Banama ye an ka se ka an jija an ka se ka yɛlɛ ka taa première division na ɲinan chance tun bɛ an bolo ka se ka taa monter la nka Ala ma a latigɛ donc an b'a ɲini Banama ka den bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn o fɛn ma Mali fan o fɛn bɛ diɲɛ fan o fɛ bɛɛ k'i fanga fara ɲɔgɔn kan i hakili fara ɲɔgɔn kan ka se ka fanga di Banama avenir ma pour que an bɛ se ka ɲɛta sɔrɔ cogo min na n'i y'a jateminɛ ne la ko kuma kelen de fɔ ko Banama tɔgɔ ti fɔ fo sira donc balontan kelen min bɛ yen nɔ ni an ka denmisɛnw bɛ k'u ɲɛsin o ma an k'an jija ka se ka an fanga fara ɲɔgɔn kan pour que o ka se ka taa ɲɛ n'i y'a jateminɛ e ka taa Bamako ba nin Bamako sugu bɛɛ o marché tɛ Bamako o place tɛ Bamako ko mun tɛ Banamaka ye Banamaka de kɛlen bɛ ka Bamako commerce ta n'a fɔra ko Banama égo bɛ avenir de Banama ko moyen ko bɛ o bali ka ballon ta ko joueur ko bɛ o bali ka ballon ta a bɛ bonya mɔgɔ hakili ma quoi donc an b'a ɲini Banama ka denmisɛnw fɛ k'u fanga fara ɲɔgɔn kan k'u ka poche fara ɲɔgɔn k'u bolo fara ɲɔgɔn kan an ka se ka avenir jukɔrɔ ma dɔɔni pour que an bɛ se ka moyen sɔrɔ ka se ka égo ɲɛnama sigi Banama tɔgɔ ka se ka fɔ première division kɔnɔ so n y'a fɔ cogo min na a dabɔra ka se ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan ka se ka fɛti kɛ ka se ka ko ja hali bi donc an b'a ɲini u fɛ u bɛɛ bɛ yen nɔ fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n'u sigilen don Bamako dɔw denw bɛ yen nɔ dɔw muso dɔgɔninw bɛ yen nɔ dɔw kɔrɔkɛ denw bɛ yen nɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ u bɛ ballon ta égo fɛ u k'u jija ka se ka fɛɛrɛ kɛ ka se ka joueurs ɲini an ye pour que an bɛ se ka avenir de Banama dɛmɛ cogo min na a ka se ka taa ɲɛ an ka football bɛ se ka bɔ nɔgɔra cogo min na hali wula na terrain kan n'i y'a jateminɛ denmisɛnnin dɔw b'a la so talentueux u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan n'u bilala entraîneur ɲɛnama ka bolo kan u bɛ se ka kɛ sababu ye u bɛ se ka dɛmɛ don Banama avenir de Banama la an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ mara ka segin so responsable a dirigeant a joueur bɛɛ lajɛlen k'i fanga fara ɲɔgɔn kan pour que an ka équipe kelen min n'o ye avenir de Banama ye an ka se ka fɛɛrɛ kɛ ka se ka a yɛlɛ ka taa première division na o kɔni ye an ka haju ye bi an bɛ miiri n'o de ye pour que Banama tɔgɔ ka se ka fɔ première division kɔnɔ cogo min na. Voilà, ni ye nana ka se n hakili la ale bɔra ka ɲɛfɔli kɛ sisan kunnafoni tɔw ka ca dɔɔni mais an kanubagaba dɔ tun bɛ yen nɔ ni o ye Miseni Sidibe ale y'an kanu kosɛbɛ an ka Jɛka Sport sanfɛ ale y'a den yɛrɛ tɔgɔ da Burapele la ani ale fana ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan yen nɔ ale ye mun fɔ an ka jɛ ka ale lamɛn. Sidibe ne bɛ Janingila Manna Sago commune na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Banama Sergi do
nanya ini tiga sport kan bagai tiga sport kan fort lagi itu mana problem aglen mena alhamdulillah me au foforo kada mene jika fola kana bla radio fosbon na me au journalist be folla sa bema vraiment ne renga kimse na ke bamako bo nya ke bolongo baraji la la ke bolon kan bagai bo flana vraiment ne akuma ka me sadiri be ro ron ta dongo to ala ire di bolon kan duri na bolon kamera pura pili to ne fene nyini ala fe de to dale mena do ne ko kuna fonde sira ma sisa yo fo ma ko ne de to da 2016 ke chero ya anyini ala fene ala de chet ne ma ne ba to da pura pili la abeka para ke mali yaw ya abeka para ke GMB abe bolon wa realite fo ni ko pura kuna fondo soro ro la kabina ala inda ma de ka anyo me fo ni pura pili te donc anyini ka pura yere de me fo sadiri abse ka sankoro ta chogodi pura abse ka tanyi fe chogodi ode ne hamingo e kan de to da pura pili la nya kanu fene ni ala de kishika shi soromba abla santir la bamako kala sona mo ode inga birina e voilà o kuma kunje kuma mbengolo ka fo wa journal subiyana sadiri abi yala ka kuna foni nyinni mi ka fol bela fol la sa ma ko sobe vraiment ko chesri aka barala ka fo buraya ka chesri aka barala sadiri ko be kera burala ali buraka du ci mi ngara ne buraka ma me aka to ala ma to aka chesri aka baraka maliye kuma kunje kuma mbene bolo wojuro sadiri mo wali ma kwa ati ba yedi sadoche ni ama sorofi ade ma so ni ba don burabe ka para mi ga be ka ke malle me be de ta dongo donc ma fu la kan terige fu ma kono kulibali ka eke take fu ka kuresige fu ka folla sa be ma azurnal si ka folla sa be ma vraiment ore nga kuma kunje kuma je vous remercie merci Mijeni Sidibé ale an kanu kosɛbɛ burapele n'o ye an baarakɛɲɔgɔn ye ale y'a kanu fo k'a den tɔgɔ da la ɲakili a diyara an ye an fana an n'a ye ɲɔgɔn ye den fana ka safinɛ sɔngɔ n'a ka fini sɔngɔ an y'o di a ma o tɛ ko tɛmɛnen fana waati korona kosɛbɛ lafiyabugukaw fɛ yen nɔ ka sarabanw kɛra yen nɔ an bɛ se k'a fɔ denmisɛnninw bɔnnen na an ka lakanabaw o ni denmisɛnninw karila ɲɔgɔn na yen nɔ a gɛlɛyara kosɛbɛ a kuma cayara maa joginna mɔgɔw an bɛ se k'a fɔ maa lakanabaa minnu b'a kɛnɛ kan an bɛ se k'a fɔ o wagati a gɛlɛyara kosɛbɛ ka da kan u bɛ mugu ci kamalen na ale kɔni tɛ na maa caman a kɛra kasaraba ye denmisɛnninw labanna ka sira tigɛ fana an baarakɛɲɔgɔn Ibusi ale sera progrès ma 4 progrès Idrissa Touré ale mun bɛ ka maaw minɛ réseaux sociaux sanfɛ ka réseau basigi ka basigi sigi jamana kɔnɔ ka sababu kɛ réseaux sociaux ye n'akila Ibusi n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ye mun fɔ lasigi ka yamaruya kɔnɔna na an ka jɛ an k'o lamɛn. Maria obligatement il voulait donc voilà des fois ni voiture ami monsieur Touré fait communicatif procureur on va faire tribunal là monsieur Touré immédiatement ça va aussi oui ça va et monsieur Touré imité il y a monsieur les gars de comment merci beaucoup aya mais pour la faire pour dimsen voilà oui sera au trait et ayra ka ko sura oui pour se donner une carte là et finalement dimsen kelen sala donc on comme vous casser non pour qu'il y a pour que la tombe c'est pas effrayant s'il vous plaît. Vivement même voilà. Ça fait patrouille de Sénat, une patrouille de la ville d'anticriminalité. On va monitorer une patrouille là. Je crois qu'on est monitorer signaler un véhicule de marque Toyota Corolla, identifié le code CH 6448 de quoi. 6448 c'est ça. Donc Coca-Cola, un véhicule suspect qui a été signalé par le. Mais malheureusement, activement son cadeau. Activement son cadeau, même que tout le souffle n'a rien quoi. Donc, au gain de là, malheureusement, on a assez multiple lama. Donc, multiple nous francs pour bocader. Tout est attiré, même que méga, même va cadeau pour le souffle, c'est le cas. Au franc pour bocader, ça va nous en adjuger. Clean work karla, clean sink karla, ou bien clean brûle karla. Donc, regarde soit. Voilà, clean work karika, vraiment musulman do tombe moto clean ka, au projet ka des modules par visite en école, au cas à banana. Heureusement, au cours juste grain de café quoi. C'est-à-dire qu'on a juste grain de café. Au grand bout de l'assaut. Couvre accidenté d'une nakalade
Et surtout que, je crois, Grenadier, nous, de la Kéline, dont il est accidenté, nous, là. Donc, à cause de tension, tu as poussé. Donc, nous, on a eu Moli, nous, bloqué, comme Moli, tu étais, surtout pour les Moli, pour les Moli, tu es évolué, qu'à l'Oublaniema, qu'il faut, 5 ans arrondissement pour le sou qu'on a constaté après tout ça là. Donc, pour le sou, encerclé, pour le sud d'abord, pour le Moli, pour le sud d'où, là, comme bien fait, ça va beaucoup faire. Bon, donc, effectivement, 5 mois, on a constaté là. Entre-temps, pour le sou, nous avons eu quand même gardé, de effectivement, non. Oui, ça fait comme que vous voulez, quand on a blessé, nous avons évacué, quand on a nous, le docteur Solo. Ensuite, comme Diamant Bekachaya, je crois que agent est à renfort de Louga Basi ou à renfort de qui, donc Moliwere Kitana. Moliwere n'allait sans malheureusement tension est là. Au corner là, c'est qui ou dans la boîte là, ou c'est qui nous n'a, il y a une clé malheureusement, c'est au Sahara. Donc c'est d'autres, mon fly on a deux et tout ça. Donc à la suite de ça, on a coquerel. Les années quoi. Bon, donc c'est la figure de la cale. Nega kala fe agala chogodi kila tobe amaba nega kan iso sode dengani albi nala salama amuga programme de la Idrissa Touré kila abega nyefoli ke ko kala la ko fin chokomi fera ka dado ala 600 ko ko ni plein sharia ko kera bare la kana bo ni afra mo kana ge na ke ge ne wati bele ni o ta ke kasare o tension nana de shitane de na kola akera kolole foga mu chiko bola ka mu bonani na dana fina we bendi kilo fina fia o maso no jobe joli balanya ko imano ko fio bala jo ku jo ni fembi kun ko imano ko sare odo mu daga fasa aiba ko daga muru sana sogo ga pasa muru daga go kasi nyama sorala ko ba faga nala misa mais nala sonama ni ma se ka sɔrɔ a ko la n'a fɔ nɛgɛ bɛ ka nɛgɛ karafe sɔsɔ dɔɔnin an bɛ y'a mɛn ko denmisɛnninw yɛrɛ sera i yɛlɛma tribunal kɔnɔ k'aw kumana ko k'u bɛ sira la n'u ka du ninnu de ka di yan du ninnu ka sɔrɔ n'u ko wasa bi kusi min na mɛ o k'u yɛrɛ tɛ poliso la k'u n'u di yan donc effectivement ne ye du ninnu minɛ la. Bon, maintenant, dans la suite de ça, nous vraiment, tiens, la CENI l'avait commencé à Savati, mais on m'a tué, donc on a ça, donc on a fait un cono, on a fait 10 mois. On me mun fɔ Nicolas an bɛ nin condamné kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la policiers gardes gendarmes toutes les ports d'uniforme u k'a dɔn k'a fɔ u bɛ yen nɔ fasodenw de kama fasodenw ka impôt n'u ka taxes olu de bɛ kɛ k'olu sara u k'a dɔn k'a fɔ u ye fasodenw ka baarakɛla de n'a fɔra mun kana kɛ o kana kɛ tiɲɛ yɛrɛ la a ko kɛ mɛ damatɛmɛ n'a fɔra circulation na a fɔl'u ye mɔgɔ man ka gɛn n'i y'a fiyɛ n'a ma sɔn ka jɔ nimoro ta o de fɔra n'i ye mɔgɔ gɛn a tigi jɛlibaatɔ a bɛ taa kɛ kasara ye wagati bɛɛ lajɛlen de ye nin a kɔni filɛ nin sisan lakanabaa minnu y'a kɛ a donni kama minnu tun b'a fɛ na bɛɛ datugulen don ka d'a kan a ko bɛ kulogɛrɛ ka ko kan a ko kɔni bɛ yen nɔ ne kiri n'a jaabi min bɔra a ko la an hakili la a bɛ kɛ ten an kɔni an b'a condamné à la derrière rigueur mɔgɔ hadamaden i bɛ nɔ mɔgɔ de kama tiɲɛ yɛrɛ la an ka jamana f'u ka sariyaw de ta a kɔnɔ c'est vrai ni mobilitigi bana ka jɔ n'a sɔrɔ dugu CH de don mais an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ an ka policiers gardiw gendarmew
an ka porte-phone toute la porte d'une femme olu yɛrɛ ka mobile caman bɛ a tɛ dédouan ye a caman ye CH de ye pour ce qui est les responsabilités. Ce qui est sûr, c'est que s'il y a une bavure policière, on le saura, les responsabilités seront situées et les sanctions idéales seront prises. La justice sera rendue, ça c'est sûr et certain. En poursuite, la justice sera rendue. Voilà. Mais de prime abord, on ne peut pas dire ce qui s'est passé réellement. Je ne nous tombé, ou Belamé. Je n'ai pas fait Belamé. Fɛn fan nana bɛn n'a fɔ ye ni minnu bɛ se ka lamɛn n'u se kuma ɲɛnama bɛ se ka bɔ minnu da ka faamuya. Lase awa ni a ko a ka ɲi ten dɔgɔkun wɛrɛ an b'a dafalen an bɛ mun fɔ dɔrɔn tiɲɛ yɛrɛ la nin ko in nin man ka kɛ fiyewu an yɛrɛ ka impôt ni an ka taxiw san ka kɛ marifakisɛ minnu na k'a ka kɛ k'an lakana ka tila ka ci an na tiɲɛ na a ko a ma ɲi ala k'a hakili ɲuman di an bɛɛ ma tiɲɛ na tenitigiw u k'a dɔn k'a fɔ u bɛ fasodenw de kama u ka fasodenw bonya fasodenw de y'a kɛ mun ka kan u k'a di u ma an b'a ɲini maliden fana fɛ tiɲɛ na an ka tenitigiw fana o ni bonya ka kan an bɛɛ ka ɲɔgɔn bonya u bɛ yen anw de kama u k'an ka dɔn k'a fɔ u bɛ baara ninnu kɛ anw de kama an fana ka na lagosili ta k'u sɛgɛrɛ u bɛ ka dɔgɔlima ta k'u sɛgɛrɛ an fana an k'o dabila an bɛɛ ka tile olu ka tile an ka tile o la baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ jɛlenya kan mankan ninnu bɛ se ka ban cogo min wa an ka nɛgɛjuru labila sanga tɔ ye sanga 20 samiyɛfɔli kɛnɛ don ani dugawudon kɛnɛ ani an ka baara yɛrɛ tagabolo u b'a fɛ an ka mun fara kan u b'a fɛ an ka mun bɔ a la an bɛ dayɛlɛ bɛɛ ye o kɔni an b'o pɔrɔte di bi ka d'a kan an bɛ samiyɛ la kunnafoni damadɔnin b'an bolo o de kɛra nin ye hali n'a sɔrɔ a cayara dɔɔni an tun b'a fɛ ka waati ba min d'u ma a ma se ka sɔrɔ wa an bɛna nɛgɛjuru labila o ye bɛɛ n'i ka hakilina don dugawudon ka samiyɛfɔli kɛ o kɔ tɛmɛnen an ka sigida kungo aw ka jamukan de don an y'a ka baarakɛlaw de a b'a fɛ an ka baara kɛ cogo min a bɛ ka taa cogo min o ka ɲi yan n'o ma ɲi mun b'a la an k'o bɔ a la mun b'a la n'a b'a fɛ an k'o fara a kan bonya kɔnɔ karama kɔnɔ nɛgɛjuru sira di 20 80 14 72 todunkan na 20 80 14 72 n'i y'o kɔngɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru labilalen lase sami ani u b'a fɛ baara ka taa cogo min na o b'o ɲɛfɔ an ye. Hali bi nɛgɛjuru labilalen don 20 80 14 72 lase an filɛbagaw an ka foli b'u ye Sidi b'a fɔ kuma ale ko jamukan tagabolo ka ɲi kojugu Fajala Keyita ale fana ko jamukan ka ɲi Sila Shin ale ko a ka foli b'an ye Seydou Touré ale fana ka foli b'an ye Ibrahim Gido Magankaw fɛ yen nɔ ale ko foli b'an ye ko dantan na Jara Baba Ba an ka foli b'an ale fana k'a ka foli b'an ye FC Debo Bamara Deka officiel ale fana ko ni kɛwale min kɛra k'ale bɛ a condamné merci 20 80 14 72 mugan 80 14 72 Masala sen para an ka foli b'a ye amina yarabi nɛgɛjuru kɔni labilalen don 20 80 14 72 66 18 53 18 51 37 37 82 n'o ni fɛn fɛn kɔn an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ.
spécial bi nɛgɛjuru sira bilalen don folikan mun bɛ yen nɔ samisɛmi foli ani u b'a fɛ baara ka taa to cogo min an ye nɛgɛjuru labila o ye 20 80 14 72 mugan 80 14 72 ou bien 66 18 53 18 51 37 82 comme a bɛ o bisimila. Allo. Waaleykum salaam. Allo. Basi bɛ ten nɔ e yɛrɛ dun. Mamudu. Jara Musa Bugu. Tabarkala jara. Amina. 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 Jadi kuma ko da yi gudu ko wa Ayo. are mutu mu ma da ruwa Ayo. ya asala mana da ni ko ai mu da rawa bana wa sai ka mutu mu na ma ta ma mai wa Odo. wala ma da ruwa Ayo. Merci. Kunci ka bilasira la. Nɛgɛjuru kɔni labilalen don minnu bɛ jamukan lamɛn u b'a fɛ jamukan tagabolo bɛ cogo di u b'a fɛ an ka mun fara kan u b'a fɛ an ka mun bɔ a la sami foli fana don ka d'a kan o de don 20 80 14 72 20 80 14 72 66 18 53 18 51 37 37 82 abla nɛgɛjuru labilalen don 20 80 14 72 nɛgɛjuru labilalen don 66 18 53 18 51 37 37 82. Merci Batagi nana ko k'an fo k'an barikada ko jamukan tagabolo ka ɲi ko a bɛɛ ka ɲi ko an bɛ fɛn fɛn kɛ ko a bɛɛ ka ɲi k'ale b'an fo merci. Nɛgɛjuru labilalen don 20 80 14 72. « 80 14 72 66 18 53 18 51 37 37 82. Mugan, 80, 14, 70, ani fila o don an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hakilina min b'i fɛ bonya kɔnɔ karama kɔnɔ i b'a di. Salamu aleykum. Nba n cɛ somɔgɔw bɛ di i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min i tɔgɔ ni jamu fɔ an ye fɔlɔ i tɔgɔ ni jamu fɔ an ye. N terikɛ i tɔgɔ ni jamu Umaru Kulibali. Umaru i bɛ jamukan i b'a lamɛn a mɛnna i bɛ na bi a bɛ kɛ jumasi o jumasi k'a daminɛ 10 heures ka taa bila 11 heures 30. Awɔ o diyara n ye. Amina yarabi amin amina yarabi amin ala ka dugawu minɛ merci radio énergie FM ye 107.9 MHz
an ka foli b'aw bɛɛ nɛgɛjuru kɔni labilalen don an bɛ sami foli kɛnɛ kan ani jamukan tagabolo a b'a fɛ mun ka fara kan a b'a fɛ mun ka bɔ a la 20 80 14 72 20 80 14 72. Lasi bataki wɛrɛ nana ale ko a b'an fo k'an barikada ko jamukan tagabolo ka ɲi kojugu ko an bɛ fɛn fɛn kɛ jamukan in kɔnɔ k'a bɛɛ ka ɲi ko fiɲɛ foyi t'a la k'a b'a foli bɛ an bɛɛ lajɛlen merci 20 80 14 72. L'état de la musique malienne. Burama Fofana ale fana ko jamukan taga kolo bolo ka ɲi ko jamukan taga lo ka ɲi Burama Fofana ale ko jamukan taga bolo ka ɲi merci Burama i Fofana 20 80 14 72 minnu bɛ k'an filɛ kuma media sanfɛ an ka foli b'u bɛɛ ye minnu bɛ k'an lamɛn fana an ka WhatsApp sanfɛ an ka foli b'u ye nɛgɛjuru labilalen don 20 80 14 72. Kolo de dabali b'an bolo adamadenw n'u yɛrɛ tɛ ka jate bilen lakanabaliya ninnu adamadenya alala nɔfɛ i bɛ bɔnɛ nin na ko maa bɛ o bisimila. Allo. Waalaikum salam somɔgɔw bɛ di. Tɔgɔ duman jamu duman ka weleli kɛ ka bɔ min. Mɔbɛ Tarawele. Ale pasta ɲininkali min kɛ fɔlɔ k'a dɔn kuma dɔ société dɔ bɛ jumɛn ko politique ninnu nana minnu ye baara in kɛ. Parce que réellement u minɛnen don. Réellement u bɛɛ minɛnen don maa maa kun b'a fɛn na u bɛɛ minɛnen don. Mɔgɔ ye baara in kɛ u bɛɛ minɛnen don. Maa maa kun bɛ a don fɛn na u bɛɛ minɛnen don u bɛɛ datugulen don yanni kiiri ka tigɛ fɔlɔ. Awɔ. Awɔ o ye ne ka kuma ye mais an bɛ min fɔ fanga fɛnɛ ɲɛna u kana a ko namu k'a bila ten tɔ. Allo wayi u tulo b'a la. Wala an bɛ min fɔ fanga ɲɛna u kana a ko namu k'a bila ten parce que fanga la Mali la yan nɔ fanga mana min kɛ o ko taga ɲɛ ka gɛlɛn dɛ. O ye tiɲɛ. Ale namu k'a bila ten. An bɛna suit an yɛrɛ b'a suit. An yɛrɛ bɛna dossier suit n'a kɛra cogo min. I man ka mɔgɔ yɛrɛ gɛn yɛrɛ sariya i man ka maa gɛn yɛrɛ a fɔra i ka interdit don ka mɔgɔ gɛn yɛrɛ. Allo. n ko i man ka mɔgɔ gɛn yɛrɛ circulation na interdit don yɛrɛ. Awɔ ka d'a kan a tigi labatɔ a bɛ taa kɛ kasara ye o de y'a to a fɔra quoi. U kun ka mun diyan a ye mɔgɔ fila jogin kelen yɛrɛ woro karila kelen sen karila. Wa an m'o mɛn fɔlɔ an m'a mɛn. Enfin aw de don. Siga t'a la. A faamuna. A diyara n ye merci. Wa n ce.
mugan bisegin tan naani bi wolonwula ani fila ne ye Congo an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 107.9 radio Énergie FM. Salam alaikum. Somɔgɔw bɛ di? Kɔri baasi tɛ yen? Tɔgɔ ni jamu? Bayini Kulibali. Bayini i bisimila. Merci. Il y a quelqu'un femme là. 20 80 14 72. Muka bisheki tanna ni biolom blanfla. Ala kan bela jelen koloshi. Comment avez-vous bisimila? Allô? Wa. I tɔgɔ ni jamu kan wele ka bɔ min? Bakar Konare ka bɔ Daslam. Ayiwa. Nterikɛ an ka hakilinaw di bonya kɔnɔ an ka dɔgɔyali bɔ a la. Merci. 20 80 14 72 i bɛ se ka i ka hakilina fɔ ka sɔrɔ i ma mɔgɔw dɔgɔya an ti jɛ n'o ye u bɛ nin kɛ nin ma ɲi u ka dabila kuma dɔw bɛ yen nɔ an ti jɛ n'o ye. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ba ni sɔgɔma a ja somɔgɔw bɛ di? I tɔgɔ ni jamu kan wele ka bɔ min? Ne tɔgɔ Jɛnɛ Danbele ka bɔ Maɲanbugu. Maɲanbugukaw bɛ di ba Jɛnɛ? Sama foli kɛ. Amina yarabi. Amina yarabi. Amina yarabi. Ba Jɛnɛ i bɛ jamu kan lamɛn a mɛnna? Bi de i bɛnna ma. Jamu kan bɛ kɛ dimanche ka daminɛ 10h ka taa bila 11h30 la. Awɔ. A diyara n ye n cɛ. Merci. Ala ka hakili ɲuman di an ma. 20 80 14 72. Gaskiya dumandigi bɛ ji fili bada la maa kelen an ko ta. Waati korona. Ni mɔgɔ ma i bɛ kuma an ka kɛ bonya ani majigi kɔnɔna na kalama kɔnɔ n'Ala ka jɛ an kan tɛ mansi ma. 20 80 14 72 mugan 80 14 72. Bataki dɔ nana k'a b'an fo. Salamu alaikum. Somɔgɔw bɛ di? I tɔgɔ ni jamu? Ketalakaw aw bisimila. Lafiyabugukaw bɛ di? O diyara n ye. Amina yarabi. Cam.
o b'a wele Cham. Wa wele ko Cham ba ko la ko ma do ba. Non, mais ale yɛrɛ Keta ye. Ben ko ba dira ti na. An faamuna. Bon mɔgɔ tun ka da sabi mɔgɔ na ka kɛ na. An faamuna waati korona an ka foli b'a ye kosɛbɛ an ka foli bɛ nɛgɛjurucilaw bɛɛ minnu y'an ci nɛgɛjuru ci minnu y'an sɔrɔ minnu m'an sɔrɔ maa ma tun bɛ k'an lamɛn an bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma waati korona an bɛ bi taa bila jamukan ni sigida kungo don a bɛ sigi dimanche o dimanche 10h ka taa bila 11h30 la dɔgɔkun kunnafoni b'a kɔnɔ ladilikanw ni bilasiralikanw bɛ caman bɛ sɔrɔ a kɔnɔ o kɔ tɛmɛnen fana mardi don fɛ 21h an bɛ bamanankan kɛnɛ sigi 21h ka taa bila 22h30 la ani jeudi don fɛ 21h ka taa bila 23h la an bɛ gindo kɛnɛ sigi n'o y'an ka du kungo ye ka ladilikan di furuɲɔgɔnmaw ma an ka furu bɛ se ka sabati cogo min o de y'an ka wagatiw ye arajo sanfɛ folikan jumɛn b'i bolo ani kumacɛ kumaw. Bɛn ka daminɛ sigida fɔlɔ fa laban jamana kɔ kan. An b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ma ko ni ce u ka lamɛnni ko ɲuman. Ala k'an ka sanw caya. Amina yarabi. Ala ka hinɛ an ka taabaw la. Ala ka yafa k'u ye. Amina yarabi. Bɛnkɛ an faso Maliba Ala k'a kolo suma. Amina yarabi. Ala ka jisuma kɛ ko bɛɛ lajɛlen. A diyara n ye n tɛ kuma ye toden ye n'i ye dɔ ta dɔ bɔ kuma gansan an ka kuma kɔnɔ bɛ kuma fɔ cogo n'an donna maa min gasi la ko yafa bɔrɛ fa. Lasi nɛgɛ karafe tun bɛ bolo kuma baara kun ye Alhaji Baseku Kolosi kuma n'a denmuso Makura Kone Lagare Lasi baaraw ɲɛna ne kɛ u b'u bɔgɔti wasalam shukran. Énergie FM